Tak. Další Nemá, jo, takže tam, tak máme vyhrano. Tam je. Jo, tady už je, ale to už, no a teď, kam, doleva nebo doprava? Teď asi něco napojeno ještě, ale nevím, kam teď pojede. Jo, tak jela tam s tím správným, jo. Tak je to dobrý. Je to už, no ale to už kolik, 3, 6, 3, 8, 4, Co voda? jo, to voda. No co tam voda stojí? Já nevím, proč on tam stojí. Tak a tady něco, kde je voda. Vaň, ano, a teď potřebuju spláchnout. Давай. Тянем. Jo, zkus teď spláchnout. Oba dva naraz. Ale my teď projeli 16 metrů. Tak to je тут, to bude tam nebude 16, tam вже завжди. А що тут є? Це не колоти вода, туди назад, так? Ну да, она часть туда протлачила и вратилась спадки. Видишь, а teď оттека. Ну, видишь, там аспеть. Видишь? Она гуляет по той ступачце. То є лежак. Колодець. Мгм. Так, їдемо. То було на 6 метрах, небо на 7 нігде. Ну чому буде там? Я, знаешь, в той воде, это кальная вода, я что не увидел. Ні, я хочу буде за тим, що буде далі. Розумієш? Йо, если проїдемо тих 5-6 метрів, Так, чи не буде Що там буде дав? чисто. ну tady je to. Tady je to nějaký špunt nebo něco, ale my projeli frezou, proč to nerozmíchalo? Vidíš, tady. Otázka, jestli tam frezla šla tam, anebo do dalšího kolena. Vidíš, tady je to na 6 metrech. Мы teď nadspali tam 16 metrů. Zkus to splachnout ještě jedno. Já tady nechám kameru, co tady bude dělat. Там буде холодець вода, туди-сюди. Оба два сплахни. Воно буде так само холодець десь. Ну jo, ale rozumíš, tady nestoupá tady nahoru, víš? Ona jakoby hladinu drží. Ona nejde nahoru. Ona přesto, to, co tam je, ona přesto Перетікає. pretíká. Але там Tady to je, vidíš. A dál, počkej, буде zkusím 6 dál. метрів. No, já vím. Počkej, jestli zkusím, já zkusím, jestli projdu dál. Ну, а ну чи ти No já nemůžu. не можеш? Nejde kamera. Хоч камера йде по одній. Počkej. Десь осторожно, там не висів камеру. Je to riziko podnikání. Tady máš ten odpad, 6 metrів. biologický odpad. Але 6 метрів щось там тримає. No. Ми мусимо йти... Jo, ale já nevím, jestli já, protože tam bylo další odvod, Děkuji. víš, jestli to tam trafím tam, anebo ne, protože já 16 metrů projel a nic. Tak to vyjíždíme, zkusím ještě jednou. Беремо 6 метрів. Berem 6 metrů a je. Ну, беремо 2, то стане.